Mga kaigsunan ko ni Kristo. Daghan ang nagaingon, mga dili Kristiyano ang uban pod nagagamit og Biblia nga si Kristo dili Dios kay wala daw niya giingon nga siya Dios o wala daw mabasa. Sayop na mga higala. Ni ay mabasa daghan kaayo. Okay? Hebreo 1 versikulo 8. Ang Dios Amahan nag-ingon. Okay, mo ning gisulti. Apan mauni ang atong mabasa bahin sa anak. Ang imong trono o Dios mulungtad sa kahangturan. Ang imong balaod maong balaod sa kaangayan. See? Ang Dios Amahan mismo nag-ingon nga ang iyang anak Dios. Okay? Napay laing mabasa sa Biblia nga nagaingon. Ako o ang Amahan usara. So, coincide siya. Wala sila nagsupak nga mga bersikulo. Kay kung ingnon nimo nga dili Dios si Kristo, supak na kini sa Hebreo 1:8, supak sa Juan 10:30 o Juan 14:9 nga nagaingon, ang nakakita nako, nakakita usab sa Amahan. Mao nay tinuod nga hubad o mabasa nga bersikulo sa Biblia nga si Kristo Dios nga tinuod. Amen? Amen.